बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अभी हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर ये आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज साहब और मिर्जा जूनियर जेलमी की जो आपस में धींगा मुश्ती हो रही है और लड़ाई चल रही है, उस हवाले से हमने एक वीडियो लॉन्च की थी और उसके ऊपर काफ़ी दोस्तों ने मज़ीद कहा है कि इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करें। ये हबीब साहब, कोई चीजें नजर आ रही हैं? अब इसकी मुझे ना एडिटिंग करनी पड़ेगी। जी हजूर, अब नहीं नजर आएंगी। अब मैंने सेट कर दिया इसको स्टैंड पे। वही बातें हैं ना, मुझे अब ये एडिटिंग करनी पड़ेगी। मैं ये चाह रहा था जेन्युइन चीज हो जाए, एडिटिंग ना मुझे करनी पड़े। तो अब यहां से फिर मैं दोबारा शुरू करने लगा। अच्छा, ये आजकल जो जनाब पीटीआई का इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेलमी के साथ मुखासमा चल रहा है और लड़ाई चल रही है और सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल साहब और जनाब मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के मबैन, और वो धींगा मुश्ती हो रही है, वो लड़ाइयाँ हो रही हैं और औरतों की तरह वो जनाब मेने दे रहे हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं और एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं और एक दूसरे को जनाब नंगा कर रहे हैं। अल्लामान वाल हफीज। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बात करनी है कि मिर्जा जूनियर जेलमी की एक स्टेटमेंट मैंने सुनी है जिसके अंदर वो कहता है कि ये जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं और इमरान रियाज साहब हैं, ये मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के स्टूडेंट हैं। ये आप उनकी स्टेटमेंट सुन लें। आज के दिन मैं इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला और उनके उस्ताद आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला, दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है और दोनों मुझे दीन के रिश्ते में उस्ताद मानते हैं। लिहाजा अब ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं उन्हें स्टूडेंट्स की तरह ही डील करूंगा। जी, स्टूडेंट है ये आफ्ताब इकबाल साहब, स्टूडेंट हैं किसके? मिर्जा जूनियर जेलमी के। इमरान रियाज खान साहब किसके स्टूडेंट हैं? ये स्टूडेंट हैं जनाब मिर्जा जूनियर जेलमी के। अच्छा, ये स्टूडेंट हैं और ये टीचर है जी, ये उस्ताद है कौन? मिर्जा जूनियर जेलमी। और ये उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता कैसा है कि आजकल लित्तर पकड़े हुए हैं हाथ में। दोनों शागिर्दों ने लित्तर पकड़े हैं और दोनों हाथों में, एक हाथ में, दो हाथों में लित्तर पकड़े हैं और मुख्तलिफ साइज के पकड़े हुए हैं। हाँ जी, 12 नंबरी लित्तर ते 15 नंबरी लित्तर। ते वो जनाब इमरान रियाज ने तो कोई 18 नंबर का लित्तर पकड़ा हुआ है। और दे तेरे दी मिर्जा जूनियर जेलमी को नीचे बिठाया हुआ है, उस्ताद को नीचे बिठा करके वो लित्तर फेर रहे हैं शागिर्द उस्ताद को। अच्छा, ये सारी कहानी से मुझे याद आ गया है कि मैंने कई दफा कहा है कि मिर्जा जूनियर जेलमी की तमाम करतूतें मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी वाली, टोटल ये उसका नमूना है। टोटल इसके अकायद, नजरियात, इसकी करतूतें, इसका फेल, इसका तरीका वारदात, टोटली मिर्जा गुलाम कादियानी वाली, टोटली। मैं आपको वाकया सुनाता हूं। मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का भी एक स्टूडेंट था, अब्दुल्ला अथम। वो कहता था ये मेरा मुरीद है, ये बहुत बड़ा जनाब मेरा मुरीद है। हुआ ये कि जनाब वो ईसाई हो गया, पादरी बन गया। लो जी, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने जब ये देखा ना कि मेरा स्टूडेंट पादरी हो गया, ईसाई हो गया, तो कहने लगा कि मैं इसके साथ अब करूंगा मुनाजरा करूंगा, मुबाहला करूंगा। हाँ जी, और मैंने अपने स्टूडेंट को वापस ले आना। लो जी, मुनाजरा होता है, मुबाहला होता है, तो अब्दुल्ला आथम वो लित्तर फेरता है, तरीही लित्तर, जो आजकल ये आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज साहब जैसे फेर रहे हैं ना, ये मिर्जा जूनियर जेलमी अपने उस्ताद को।
सेम ऐसे ही लितर परेड अब्दुल्ला अथम ने भी की। अब हुआ ये कि अब्दुल्ला अथम को जब शिकस्त दे दी है ना, इसने मिर्जा अब्दुल्ला आथम ने शिकस्त दी मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी को, तो अब मिर्जा कादियानी रोने वाला हो गया ना, तो कहता है वो असल में मुझे इल्हाम हुआ है कि ये 15 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। लो जी 15 महीने गुजर जाते हैं, तो अब्दुल्ला आथम कहता है कोई नहीं मरना। हाँ जी, तू झूठा और फ्रडिया है, मेरा उस्ताद तू झूठा फ्रडिया है। ये जैसे आजकल इमरान रियाज साहब और आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं ना, तू फ्रडिया है, हमारा उस्ताद फ्रडिया है, तू एक नंबरी फ्रडिया है तू। लो जी अब्दुल्ला आथम जब 15 महीने गुजर जाते हैं ना, अगले दिन वो जुलूस निकालता है, जब वो मियाद खत्म हो जाती है ना, जुलूस निकालता है और वो कुत्ते खानी करता है अपने उस्ताद की। वो कुत्ते खानी करता है, वो कहता है मैंने तो कह दिया था कि ये फ्रडी है, मेरा उस्ताद फ्रडी है। और मिर्जा कादियानी ने पता क्या कहा था, कहने लगा नहीं असल में वो मेरा स्टूडेंट अंदर खाने मुझे उस्ताद ही मानता है, मेरे हाथ के ऊपर ईमान ले आया हुआ है, उसने तौबा कर ली हुई है। ये वैसे ही उसने ना लोगों को का मुंह रखने के लिए ये पादरी बना हुआ है, ईसाई बना हुआ है, मेरा स्टूडेंट ही है। वो किताबें बड़ी पड़ी हैं, जाके देखना। तो ये वाकया इनको देख के है ना मुझे याद आ गया है कि करतूतें सेम इसकी जो है ना वो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी वाली हैं, और इसके स्टूडेंट ही जिनको ये स्टूडेंट कहता है वो लितर फेरते हैं, इसको जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। हाँ जी, और इसको ना बेइज्जती करवाने का बड़ा शौक है, बड़े हर एक को ये मेरा स्टूडेंट, वो भी मेरा स्टूडेंट, वो भी मैं, वजीर आजम भी मेरा स्टूडेंट, तो इमरान खान भी मेरा स्टूडेंट, तो नवाज शरीफ भी मेरा स्टूडेंट, तो शहबाज शरीफ भी मेरा स्टूडेंट, ते ओ जनरल कर्नल ते ओ मेजर ते ओ जनाब ओ फौज का जिहड़ा लीडर है वो भी मेरा स्टूडेंट, ते फलां भी स्टूडेंट, ते फलां भी स्टूडेंट। हाँ जी, वो दरोग राठी वो जो हिंदू है वो भी स्टूडेंट है जनाब का। शुक्र करो जाकिर नाइक नूं नहीं सो कह छड़िया कि जाकिर नाइक भी मेरा स्टूडेंट है। इसको कोई वो समझ लें कि मिर्जा कादियानी भी बिल्कुल अल्लाह की कसम ऐसे था। वो कहता है वो जनाब वो हिंदुओं का अवतार भी मैं ही हूँ, राजा कृष्ण भी मैं ही हूँ, रुद्र गोपाल भी मैं ही हूँ, कृष्ण और कन्या भी मैं ही हूँ, जरतश्त भी मैं ही हूँ, राम भी मैं ही हूँ, बुद्धा भी मैं ही हूँ, बाबा गुरु नानक भी मैं ही हूँ। यानी सेम चल रहे हैं ये दोनों मिर्जे, छोटे बड़ा मिर्जा एक जैसे। तो बहरहाल जी हमें बड़ी खुशी हो रही है, माशाल्लाह आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज साहब कुत्तों वाली कर रहे हैं, इसकी जारी रहनी चाहिए ये कुत्तों वाली, और ये लितर परेड जारी रहनी चाहिए। हम इखराज तहसीन पेश करते हैं दोनों को, और भी जो इस बहती गंगा के अंदर हाथ धो रहे हैं ना, सबको हम जनाब शाबाश देते हैं। पहले ये मजहबी लोगों से लितर खा रहा था, अब सियासी लोगों से लितर खा रहा। कोई ऐसी नुक्कड़ नहीं कि जहां पे इसको लितर ना बरसते हों इस बेचारे को, और इसको लितर खाने का बड़ा शौक है, बहुत शौक से ये जनाब लितर खाता है कि मारो मुझे मारो जी। अब आप हजरात में से कोई बात करना चाहता है तो कर सकते। किसी ने कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। जी हज़ूर वाला शान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी ज़ुबान बहुत लंबी होती जा रही है, इस खंजीर की, इस बदबख्त की। और ये लितर खाने का बिल्कुल ये मशहूर हो चुका है कि कहीं से भी लितर पड़े, अगर इसको 4 लितर ना पड़े तो इसको तरोड़क होनी शुरू हो जाती है, और कहता है कि आज तो मुझे लितर नहीं पड़े।
تو یہ لتروں کا بھوکا ہے، تو کم از کم اس کو لتر ضرور پڑھ رہے ہیں ہم واقعی آفتاب صاحب کو اور ریاض صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ساتھ اگر وہ مکالمہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو کوئی ساتھ ان کے ساتھ کوئی مفتیان اکرام بھی مل جائیں اور ساتھ میں ان کو بٹھا کر ان سے ہاں ہاں بالکل، ہم ان کو کہیں گے عمران ریاض صاحب اور آفتاب اقبال صاحب، آپ کو کوئی اور مفتی نہ ملے تو عاجز کو لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ ہمیں جناب بتائیے، اور آپ کے لتروں کے ساتھ ہم بھی کوئی 2-4 لتر شامل کر لیں گے، تو اس کو لمحے پا لیتے ہیں رل مل کے، ہاں جی، تو رل مل کے اس کو جو نا اس کی ٹبڑی لگاتے ہیں، اس کو نا اس کی درگت بننی چاہیے، ہاں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور مجھے دیکھ کے جناب ہنسی آتی ہے مرزا جونیئر جیلمی کے وہ منی خداؤں کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا میرے 60 سال کی عمر میرے شاگردوں کو جب مل جائے گی تو وہ منی خدا بن جائیں گے، چھوٹے گارڈ بن جائیں گے، خدا بن جائیں گے، ہاں جی، تو ان منی خداؤں کے اوپر، اورل سیکس والی سرکاروں کے اوپر ترس آتا ہے، اللہ کی قسم ہے، ایسے بولے کتوں کی طرح نا، وہ علی بھائی زندہ باد، علی بھائی زندہ باد، بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، بس اور کوئی گل ہی کوئی نہیں، کوئی گل بات نہیں، کوئی بات ہے ہی نہیں نا، بس 2-4 نعرے رٹوائے ہوئے ہیں ان چرچیوں کو، موالیوں کو، اس نے بس نعرہ مارو، نکلنے کی کرو بس، ہے کال پہ تو آنا نہیں، اگر کال پہ آؤ تو جناب یہ نعرہ ٹھوک کے تتر ہو جاؤ، تتر بتر، اور یا یہ کہ کومنٹ کے اندر یوٹیوب کی ویڈیو کے کومنٹ کر دو، ٹھوک دو کومنٹ، دیکھی جائے گی، تو میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ اصل میں مرزا جونیئر جیلمی کے جو سٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں نا، یہ اصل میں خود قادیانی ہے پیچھے پردہ، یہ یہودی لوگ ہیں، یہودی، ہاں یہ یہودی لوگ ہیں۔ اچھا میں نے نا اپنی ویڈیو کے اندر یوٹیوب چینل کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے کہا کہ یہ آفتاب اقبال جو ہے نا یہ یہودیوں کا سپورٹر ہے۔ اچھا میں نے یہ بات کی ہے نا، لو جی، میں نے تو یہ بات کی تھی کہ یہ میں مرزا جونیئر جیلمی کی بات کر رہا ہوں کہ مرزا جونیئر جیلمی ہمارے نزدیک یہودیوں کا کرندہ ہے، اور آفتاب اقبال نے ہی مرزا جونیئر جیلمی کو سپورٹ کیا اور اس کو بڑھاوا دیا، اور جب اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی نا آفتاب اقبال نے، اس کے بعد مرزا جونیئر جیلمی کے یہ فالوور اور سبسکرائبر بڑھے ہیں، پہلے تو اس کو جانتے کو نہیں تھا۔ میری مراد یہ تھی، میں نے یہ کہا کہ یہ یہودیوں کا سپورٹر ہے، تو وہ جناب اس سے کچھ لوگوں نے اس کی مراد کچھ اور لی۔ اب لوگوں کی مرادیں بھی بس ایسے ہی ہیں نا، شریر لوگ ہوتے ہیں، وہ کھینچ تھرو کے لے جاتے ہیں کسی اور طرف۔ تو بہرحال یہ پیچھے پردہ مرزا جونیئر جیلمی قادیانی ہے، ایتھیسٹ ہے، یہودی ہے، ہندو سکھ عیسائی پتہ نہیں کیا چیز ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کی کوئی کرتوت ہمیں سمجھ آج تک نہیں سمجھ آئی، جیسے مرزا سینئر غلام قادیانی کا آج تک ہمیں نہیں پتا چلا یہ چیز کیا تھا، اس طریقے سے اس کا نہیں سمجھ آ رہی یہ ہے کیا۔ تو بہرحال میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ لالو لتر دے پالو لمے، یہ آپ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں ساتھ ساتھ آفتاب اقبال صاحب کے اور عمران ریاض صاحب کے، دے مار 4.5 ویڈیو پہ ویڈیو آنی چاہیے، لترو لتری کر دے اس کو، اور اس کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بالکل، اس ایک کام میں تو بالکل ساتھ، بقایا سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیاسی معاملے آپ جانے اور آپ کی ٹیم جانے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مرزا جونیئر جیلمی کا، اس میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بالکل، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے جتنا سے بڑا جتنا مخالف ہی کیوں نہ ہو، جب مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کی درگت بنانے والا اگر کوئی ہے تو ہم اس کے دوست ہیں۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس قاعدے کلیے کے تحت، جی
جی کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. جی استاد محترم خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی تو مرزا جنید جیلمی کو لٹر مارنے والا آیا ہے نا. اکیلے ہم ہی مار رہے تھے, ہم اس کی درگت بنا رہے تھے, اور یقیناً ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ اس کو لٹر پڑھنے چاہیے. اس کو لٹر پڑھ کے اس کو مار دینا لوگوں نے جتنے اس کے لٹر پڑھے ہیں. تو بالکل صحیح ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. علمی طور پہ مار دینا ہے, علمی طور جی پہ جی مار دینا. جی جی علمی یہ طور جو آپ پہ کہہ رہی مار ہیں نا دینا, ہم ایسے مار کیسے دینا ہے, پڑھ اس سے سکتے ہیں. مراد علمی طور پہ مارنا ہے. جی جی استاد محترم یہی بیٹا وہ میرا. یہ ایسے لفظ نہیں بولتے آن لائن سوشل جی میڈیا پہ کہ جو زو مانا ہوں, یا تو پھر جی اس کی وضاحت کرتے ہیں, کیونکہ یہ سوشل جی میڈیا ہے, یہاں پہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. جی جی استاد محترم میں وضاحت کرنے لگے تھے کہ علمی طور پہ ایسے تو ہم نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. تو علم جتنا ہمارے پاس علم ہے تو اس کے لحاظ سے ہم لٹر پلیٹ اس کی کریں گے. جی اور بالکل. یقیناً بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس کو لٹر جی السلام علیکم پھیرنے ورحمۃ اللہ پھیرتے وبرکاتہ. رہیں گے. جی وعلیکم استاد محترم. السلام کاشف بھائی, کاشف بھائی کیا حال؟ اچھا استاد محترم, یہاں پر ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج سے 3 سے 4 سال پہلے اسی آفتاب اقبال نے مرزا جونیئر کو بڑی تعریف کی تھی اپنے وہی پروگرام میں. میں تھوڑی دیر پہلے کاشف تمہارے آنے سے پہلے یہی تو کہہ رہا تھا جی کہ بھائی اور میں نے مجھے اس کی تعریفوں کی وجہ سے تو اس کا چینل چڑھا ہے اور اس کے سبسکرائبر بڑھے. کل بالکل تک یہ ساتھ کھڑے تھے اور سپورٹ کرنے والے تھے, پرموٹ کرنے والے تھے یہ لوگ, اور جی آج بالکل ان کے لیڈر کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہے تو یہ چیخے مارنی شروع کر دی ہیں. ان لوگوں نے چیخے مارنی شروع کر دی ہیں. بیچ میں بغیرت تو ہیں یہ تھوڑے تھوڑے. نہیں استاد جی, گامدی کو بھی بڑا پروموٹ کرتا ہے یہ آفتاب اقبال. اور نہیں, ہمیں اس سے گامتی شامتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. استاد جی ہمیں تو وہ ابھی چیس تو موضوع آئی ہے ہے نا, باز مرزا جونیئر جیلمی. مرزا بات جونیئر یہ ہے کہ جیل میں کل بھی جو تک جب وہ صحابہ کی گستاخیاں کر رہا تھا, اللہ رسول کی گستاخیاں کر رہا تھا, اس وقت ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا, ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے, تعریفیں کر رہے تھے, تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. میں نے تو اس ٹائم بھی آفتاب اقبال کے متعلق ویڈیو بنائی تھی. میں نے کہا بڑا دکھ ہوا ہے مجھے آفتاب اقبال, تجھ سے یہ مجھے توقع نہیں تھی, میں تجھے اچھا انسان سمجھتا تھا. تمہیں اس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے, تو اس کے نمبر ٹنگ رہا ہے. تو اس کی یہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس کے چینل پرموٹ ہوا, یہ بندہ پرموٹ ہوا, اور اب یہ دیو بن گیا ہے. اس ٹائم تو چمونا تھا چھوٹا, اب یہ دیو بن گیا. تو اب تمہاری ٹیم کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ ہماری ٹیم جو ہے اور ہماری جو سیاسی پارٹی ہے اس کو نقصان پہنچے گا. بھائی کھڑا تو تم نے کیا نا, تیار تو تم نے کیا, تم لوگوں نے خود تیار کیا ہے اس کو. تو بہرحال آفتاب اقبال صاحب, امید ہے سنیں گے میرا یا پیغام پہنچے گا ان تک, تو ایک کریکشن کریں. وہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی تھی نا, اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں, لوگوں کو بتائیں کہ وہ غلطی ہو گئی تھی آپ سے, یا کوئی کسی وجہ سے آپ نے جو وہ سٹیٹمنٹ دی. وہ تو دندناتا کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگ میرے شاگرد ہو. یہ دیکھیں آج کے دن میں عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے استاد آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں اور دونوں مجھے دین کے رشتے میں استاد مانتے ہیں. لہذا اب یہ میرے کمپیٹیٹر نہیں ہے. سمجھ آئی؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے میرے یہ اسٹوڈنٹ. کل تک تم لوگوں نے پروموٹ کیا ہے نا, اس کا بھی تو کوئی حل نکالیے. اتنی جرت اس کے اندر کیسے ہو گئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے ساری دنیا کو وہ بتا رہے ہیں یہ میرے اسٹوڈنٹ. بات اصل میں دال میں کچھ کالا ہے کالا, وہ کالا نکالیے, وہ کالا اصل میں کیا ہے. اتنی بڑی بات جرت کیسے اس کے اندر ہو گئی وہ کہہ دے کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ. اصل میں کھابے کھاتے رہے ہیں آپ لوگ رل مل کے, اندر خانے بہت کچھ ہوا ہے. ہاں
बहरहाल इसके ऊपर हम अब मजीद कलाम क्या करें, यहाँ सब कुछ एक सामने आ बात चुका है। जी एक बात और उस्ताद मोहतरम काबिल गौर है यहाँ पर। आफ्ताब इकबाल का जो लास्ट इंटरव्यू आया उसमें उसने ये कहा कि मेरे दोस्तों ने इसकी और भी खराफात मुझे भेजी क्लिप्स की सूरत में, वो सारी एक तरफ। मैंने कहा वाह, जहां वो दीन के खिलाफ बात कर रहा वो एक तरफ, हाँ वो एक तरफ, तुम्हारा पीटीआई एक तरफ, वाह जी वाह। हाँ और वो ही ना, जब इनके लीडर के ऊपर बात आई है तो चीखे मारनी शुरू कर दी, वीडियो पे वीडियो आ रही है जी। हाँ जी, व्लॉग्स हैं, व्लॉग्स आ रही है। तो उस टाइम तुम्हारे व्लॉग कहाँ बड़े हुए थे कि जब वो अल्लाह रसूल की तौहीन कर रहा था, सहाबा की तौहीन कर रहा था। आगे से पता क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो असल में ना वो सियासी आदमी है ना आफ्ताब इकबाल, तो इमरान रियाज वो सियासी है ना, असल में इस वजह से उन्होंने वो उसकी पकड़ नहीं की थी। तो जब तुमने तारीफ की थी तो किस बेस के ऊपर तारीफ की थी? उस टाइम इस बेस पे तारीफ की थी कि वो इमरान खान की तारीफें करता था। उस टाइम तो तुम तारीफें इसी बेस पे कर रहे थे ना कि ये अल्लाह रसूल की बात करता है, ये दीन के अंदर सबसे बेहतरीन आलिम जो है वो मिर्जा जूनियर जेलमी है। आज वो मेरी यूट्यूब की वीडियो जो आई है अभी, उसके नीचे कमेंट यही कर रहे हैं, और नहीं नहीं जी वो असल में ना आफ्ताब इकबाल साहब चूंकि सियासी हैं तो वो दीन का तो आपका शोबा है ना जी, तो उनका शोबा अलग है, आपका शोबा अलग है। ये बात इन्होंने इस वजह से की है कि मैंने जो कहा है कि ये उस टाइम सोया हुआ था आफ्ताब इकबाल, कि जब ये अल्लाह रसूल की तौहीन कर रहा था। तो अब इसके लीडर के खिलाफ वो हुआ है तो इसने चीखे मारनी शुरू कर दी। तो इस पर लोगों ने कमेंट किया कि नहीं वो शोबा उसका अलग है, वो सियासत शोबा है, तुम्हारा शोबा दीनी शोबा है। तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि जब इसने तारीफों के पुल बांधे थे आफ्ताब इकबाल ने, उस टाइम क्या वो सियासी बेस के ऊपर इसने ये कमेंट दिया था, राय दी थी मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे, या कि इमरान खान की सपोर्ट की वजह से राय दी थी? वो तो स्टेटमेंट वाजे तौर पे है, वो कहता है कि अगर मुझे कोई आलिम बेहतरीन नजर आता है तो वो मिर्जा जूनियर जेलमी। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम दीन पहले है या सियासत पहले है, इनसे ये पूछना चाहिए। वालेकुम सलाम। बात यह है कि देखिए हम चूंकि हमारा वो नहीं है, प्लेटफॉर्म सियासत का नहीं है, सियासी मामले हम डिस्कस करते ही नहीं है, हमारा है ही नहीं। लेकिन चूंकि मिर्जा जूनियर जेलमी की बात है और आजकल ये जो चल रहा है इन लोगों का झगड़ा, तो बीच में अब दीन आ गए, बीच में मिर्जा जूनियर जेलमी आ गए, तो इस वजह से हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं इसके ऊपर। बकायदा तौर पे सियासत के ऊपर तबसरा करना या मतलब कोई राय देना या किसी सियासी करिंदे के बारे में, ये है ही नहीं, हमारा शोबा ही नहीं है, हमारी ये काज ही नहीं है। आज तक हमने गुफ्तगू की ही नहीं है, कोई साबित ही नहीं कर सकता। हमारी बला से जो मर्जी करे, जो सियासत वो करो, जाके उधर जाके खेलो भाई, तुम लोगों के काम है। जी हजूर वाला शान, खसूसी तौर पे ये पता चला है कि ये जो आफ्ताब इकबाल है ये मशहूर शायर ज़फ़र इकबाल साहब हैं, कोई उनके साहबजादे हैं और उकाड़ा के रहने वाले हैं ये जो आफ्ताब इकबाल हैं। तो ये बेसिकली अभी तो ये शो ही करते थे बस, और ये आपकी बात दुरुस्त है कि इन्होंने ही पहले उसको प्रमोट किया है। तो अब जब उनके भाई इधर हबीब साहब, हमें कोई किसी के जगह का लेना देना नहीं, कौन कहाँ पे रहता है, लाहौर रहता है कि इस्लामाबाद रहता है कि उकाड़े रहता है कि जेलम रहता है, ये जगह का तो नहीं करो रे बात। मैंने कई दफा कहा है मौकफ पर रहा करे, जो असल मौकफ है। ऐसे आपका जो मुकदमा होता है वो लूज हो जाता है, बिल्कुल वो गिर जाता है कि बात कहीं और निकल गई है। वो लोग फिर ये कहेंगे कि शायद इनको कोई, ये जो बात कर रहे हैं इनको कोई आफ्ताब इकबाल से कोई जाती कोई रंजिश है, वो उस तरफ ले जाएंगे, जातियात की तरफ ले जाएंगे। तो ये बात है, मुकदमे को लूज नहीं होने
देना चाहिए। बात टू दी पॉइंट रहे, जो है वो है भाई। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी कोई जात से कोई लेना देना है, ना किसी कोई शक्ल से कोई लेना देना है, ना किसी की कोई जात पात से कोई लेना देना है, ना किसी के मतलब कोई ओहदे से कोई लेना देना है। हमें तो अकीदे से मसला है, वो भी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर जब कोई कदगल लगाएगा, कोई खराफात फैलाएगा, तो उस टाइम हम, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे दाढ़ी वाला हो या बगैर दाढ़ी वाला हो, वो आलिम हो या गैर आलिम हो, वो कोई भी हो, उसको हम जरूर उसके ऊपर कलाम करेंगे। हमें किसी की कोई जात पात शख्सियत ओहदे से कोई लेना देना है ही नहीं, ये मामला। अच्छा ठीक हो गया, बस आज के लिए इतने काफी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। हमारे YouTube चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें भाई दोस्तों, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी। तो मजीद अगर किसी ने कोई भाई बात करनी हो तो आमने सामने आया करें। रोजाना रात को हमारे चैनल के ऊपर लाइव हम बैठे होते हैं, 4-4 5-5 घंटे लाइव बैठते हैं। लाइव कॉल का लिंक हम जो है ना वो देते हैं, ओपन करते हैं। उस टाइम आया कर, जिसको कोई तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, कोई बात करनी है, कमेंटों के अंदर लगे होते हैं टिप 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 टिप। आमने सामने आओ, जिसको कोई तकलीफ है, कोई मसला है, कोई टेंशन है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, सामने आके बात करो। कोई तुम्हें मुंह में तो नहीं डाल लेगा कि चक्कियां भरनियां ने सी तुहाडियां। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।